ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଷୋହଳ ବୟସୀ କୁଆରୀ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ହଁ, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ତାକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଜୁ ଲାଲା କହିଛି ସେ ଉଦୟକୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉଦୟ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଫସିବ ତ। अरे आलिशा, एठी तमे कौन करूच? प्रेम करुछि परा। कौन जानी पारु न? प्रेमिक को अपेक्षा करिछि। प्रेमिक? प्रेमिक किए? अरे किछि जानि न? न जानि बार एक्टिंग करुछ बा। ओ, जानी गली। ताहले तमे मते अपेक्षा करछ आलिशा? प्रेम रे एते पागली होनी। दिने सतसतिका पागली हे जीवो। ए उदय, सतरे मो सतसतिका पागली हे जाइछि। तुमको थरे न देखले ना मो मन खाली छटपट हे जाउछि। आ तुम चेहरा मो आखि आगरे नाची उठुछि। किंतु तमे मो मन कथा बुझुन। एई कथा तमे केमिति कहि पार आलिशा? भलो भाईबाकू देखी हुए ना, कोई हुए ना, कि माफरे मापी हुए ना, ताकू केवल अनुभव करी हुए। थोड़े आखि बंद करी अनुभव कर, जानिबा मु तुमको केते भलो पाए। उदय, लव यू आलिशा।